अस्सलाम वालेकुम। इजी उर्दू लेसन। इजी तरीके से उर्दू सीखने के लिए आप तैयार हैं? हम चलते हैं कंप्यूटर की तरफ और मुझे उम्मीद है कि आप पेन और कॉपी लेकर तैयार हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इजी उर्दू लेसन नंबर 26। आज के इस लेसन में, इस सबक में हम आइन और गैन की मुख्तलिफ शक्लों के ऊपर बहस करेंगे। देखिए, आइन तो ऐसे लिखा जाता है आइन, और ये है सेम, सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है गैन, जैसे कि आप जानते हैं। तो यहाँ पर इसकी अलग अलग शक्लें तब होंगी अगर आइन या गैन लफ्ज़ के पहले आए तो एक शक्ल हो जाएगी, जैसे ये जो है। यही अगर बीच में आ जाए तो अलग शक्ल हो जाएगी, जैसे देखिए जमात। और फिर आखिर में आ जाए तो उसकी असली हालत हो जाएगी, जैसे मुर्ग। एक शक्ल ये भी है, जैसे इस तरीके से ज़िला। तो एक किस तरह अलग अलग शक्लें होती हैं, इस पर हम आज पढ़ेंगे भी, और उसके बाद कुछ अल्फाज इनमें से लिखकर भी आपको दिखाएंगे। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि लिखना भी बहुत ज़रूरी है, जितना लिखेंगे उतना सीखेंगे। तो पहले हम अल्फाज को पढ़ते हैं। देखिए, आइन, ये जो आइन है ये इस तरीके से शक्ल कब होती है, आइन ए दाल ईद। यहाँ पर देखिए आइन जो है पहले भी आया है और यहाँ पर बीच में भी आया है, लेकिन शक्ल इस तरीके से है। आइन ये दाल ईद। आइन काफ लाम आक्ल। आइन मीम रे उम्र। आर्ज आब्द इत्र आरिफ जमात अवाम। यहाँ पर आइन आया है अलिफ के बाद। आज़म एदाद एज़ा आमाल ऐलान एतमाद एतराफ़ इआदा एतबार। जितना आप कॉपी राइटिंग करेंगे और जितनी मर्तबा इन अल्फाज को आप लिखेंगे तभी आपके जहन नशीन होगा, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। आपको ये पेन और कॉपी लेकर जैसे आज़म बोल बोल कर एक 5 मर्तबा तो लिखना है, हर एक लफ्ज़ को आप 5-5 मर्तबा लिखना है, तभी आपको समझ में आएगा। जब भी आपको एदाद लिखना हो तो यही स्पेलिंग आपको आ जाएगी। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर आइन की शक्ल इस तरीके से हो रही है। तो बे आइन दाल बाद नून आइन ते नात जुमा काबा किला फेल नियामत एर माबूद माने माफ मालूम मासूम ताउन तातिल तारिफ मेदा मामूर। यहाँ पर आइन की शक्ल जो है वो इस तरीके से हो रही है, इस तरीके से। जुमा नफ़ा शमा तमा मना ज़िला मरबा मौका जामे ताबे वसी वकी शफ़ी राय माए ज़ाय ज़राए बरक़ा। मैं फिर कहूँगा कि आपको इन अल्फाज को लिखना है, कम से कम एक लफ्ज़ को आप 3-3 मरतबा लिखें। आइन की शक्ल जो असली है उसी हालत में इन अल्फाज में रह रही है। देखिए, शरा नज़ा दिफा इज्तिमा तुलू शुरू इत्तिला अलविदा इज़ला। उसी तरीके से यहाँ पर गैन के भी सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है। तो गैन में भी देखिए गम
غین زی لام غزل، غین لام تے غلط، غرض، غزہ، غصہ، مرغا، کاغذ۔ یہاں پر غین جو ہے یہاں پر نقطہ آیا ہے، غین کے اوپر نقطہ ہوتا ہے۔ مغل، بغل، بغداد، اصغر، لغت، نغمہ، پیغام، مغرب، بالغ، تیغ، تبلیغ، مبلغ، بلیغ، دریغ، زیغ۔ یہاں پر دیکھیے جس طریقے سے یہاں عین کی اصلی حالت جیسی ہے یہاں پر بھی ہے غین کی۔ باغ، داغ، چراغ، فروغ، دروغ، مرغ، سراغ، دماغ۔ اکثر اسم کی جو معنی ہے آپ جانتے ہیں، لیکن صرف پڑھنا اور لکھنا ہی ہم کو مشکل تھا، وہ بھی اب ہمارے لیے آسان ہے۔ اب یہاں پر ہم کچھ الفاظ لکھ کر بھی دکھاتے ہیں۔ پہلے لائن میں سے عید، عقل، عارض۔ دوسری لائن میں سے کچھ لکھیں گے، اعظم، اعداد۔ یہ میں ایک ہی مرتبہ لکھ رہا ہوں، لیکن آپ کو 3 مرتبہ کم سے کم لکھنا ہے۔ اگر آپ زیادہ لکھیں گے تو آپ جلدی سیکھیں گے۔ اس کے بعد دیکھیے بعد، اس طریقے سے عین بیچ میں آ رہا ہے۔ نعات، جمعہ، فعل، شعر، شمع، منع۔ لاسٹ لائن سے شرح، دفاع۔ غین کے بھی کچھ الفاظ لکھیں گے ہم یہاں سے، غم، غزل، مغل، بغداد، بالغ۔ اسی طریقے سے تیغ، باغ۔ لاسٹ لائن ہے داغ، مرغ، دماغ۔ تو یہ تھے عین کی الگ الگ شکلیں اور غین کی الگ الگ شکلیں۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں، شکریہ۔ ہاں تو حضرات، آج کا سبق امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ کاپی رائٹنگ کریں گے، اس کی بھی امید مجھے ہے، اور جتنا آپ لکھیں گے اتنا آپ سیکھیں گے۔ تو اگر کوئی پرابلم ہے، اگر کوئی چیز پوچھنا ہے یا یہ کتاب آپ کو چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، اور ان ویڈیوز کو آپ دوسروں تک بھی شیئر کریے تاکہ دوسرے بھی لوگ اس کو سے استفادہ حاصل کریں، اور خصوصاً مسلمان ہی نہیں بلکہ ہمارے جو مول نواسی ہیں SC ST OBC، ان کو بھی جو اس میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کو بھی آپ شیئر ضرور کریے۔